Okay, next game natin, Ryan and Company versus Barocco and Company. Ayan, double. Okay, double. Okay, ayan, tinira. Wala. Oy! Wala. Kauban to na, dili. Kauban. Okay ra, basta kauban. Kamu lang makuha na, mag-judges ha. Ayan. Op! Wala. Gwapo ni, op! Foul. Okay. Foul. Tulo ka foul, iskrus ka laban ha. Tulo ka foul, iskrus ka laban. Okay, larga para kon. Para sport yun. Op! Wala. Op! Wala. Kawas. Okay. Kaya pa ng foul, ipang foul. Score? 1-1. Ayan. Si Barocco and Company o Ryan and Company, no? Tagisa ng mga galing na basketballista to eh. Ayan. Okay, Barocco. Ryan. Barocco. Foul. Foul Barocco, pila naka-foul? Dua na, isa na lang. Mag-score sila, automatic ha. Diba na ninyo yung foul? Kung ma-foul sila duha, atolo, score ninyo isa. Sige game. Larga kay para kon ba para YP ang tira Barocco. Yes. 1 point. Score. Score. Okay, bola ni Barocco. Bola ni Barocco. Barocco dangitag kapasahan. Murag sa pinako para di mamasa ba. Op, gipasa gyud. Op, gitira. Yes. Pila taman. Score. 2-1. Yan. Barocco gid ni ball. Gituyok gibay Milo. Op. Bola sa kalaban. Okay, 2-0 ha. Okay. Ayan. Aper buhangin. Gibay Milo. Oy, murag gilusot ay. Wow, galing. Galing. To all. Okay, to all ang score natin. Tinood. Foul. Oh, ilan na foul dong? Wala pa itulo. Duha mo. Sige. Gitira ni Ryan. Yes. Score. 3-2. Hanod din dula ba? Ayan, tournament ni ha. Mag-abot sa ako sa final. Winner versus winner. Tanawan yung kauban. Gitira. Wala. Ayun. Tinira ulit. Ay, pinasa pala. Wala. Palpak. Dua may lulong niya. Ay. Oh, kuha siguro gabi naman. Oh, umasa hapon. Tirada ta ha. Kay masig mga anyong mata ba? Mga tusok inyong mata. May tag suga. Oh. Doon na Paul. Sige. Kumani lang Paul kay score ban. Tinira. Wala. Good. Ay. Foul Barocco. Foul. Bola sa taga-taas. Aper buhagin. Pila na? Ang kuna kay John. Ang kuna. Pila na isko? Dua sila. Dua. So, isa ka foul, wala, score na. Gitira. Wala. Gitira. Pwede ka mo lusot kay wala may foul, score man. Idot, pwede doot. Hop, gibajik, wala. Not counted. Tapping. Ay ko, muli ko kopya. Dai.
All? Score na mo, sa. Pili lang yung score. Last ball na, 4-3. 2-4? Wala na, game ball na. Oh, wala na. Game ball? Oh, napanalo na. Okay. Ang nanalo ang grupo ni Ryan, no? Ryan and Company.